भोजी भात हो अथवा रेस्टोरांट हो जदि स्टार्टर हिसाब से प्रथम किसी आम मनरे आसता है सेटा हूँ पनीर टिक्का। आउ पनीर टिक्काटा खाइबा भारी स्वादिया लगी था। आउ गोटे थर आपन जदि पनीर टिक्का घरे करुँच आपड़ निजे देखिए केते आराम से या बहुत कम इनग्रेडिएंट्स रे भी तैयारी हो आपन देखिपे ये पनीर टिक्कार स्टिक गुड़ाक मु तावारे तैयारी करछि। आ चारिपटू केते बढ़िया रे एटा कुक होईछि कलरटा भी आपन देखिपे खाइबा पई कि बहुत स्वादिया। गोटे थर आपन जदि करुँच ताहले देखिए 15 मिनिट भितर पिलामाने सबू शेष करदेवे। आउ ये जो पनीर टिक्का को जदि आपन ग्रेवी रे पकेयाकू चाहुचंती ताहले आपन टिक्का मसाला यूज करिकि भी आकु सेथिरे पकेइकि पनीर टिक्का मसाला करि परिबे। चलंतु रेसिपी आरंभ करिबा। एटी मु गोटे पियाजर चोपा छड़े ताकू फाड़ करी नै जाइछि। पियाजर चोपा छड़े प्रथमरु फाड़ करि देबे। आउ जोटा भी आमे पनीर टिक्का पई कि व्यवहार करिबा पियाज को सेटा बड़ साइज रे नॉर्मली कटा जाय थाए काहेकि ना तावारे एटा को स्टिक रे अटैच करिकि कुक हे थाए पनीर संगे सेति पई कि निहाती बड़ साइज रे काटिबा दरकार। आकु आमे 3 खंड करदबा। आपन देख पारुथिबे पियाज बड़ पियाज एटा मु ताकू मझिरु 2 खंड कर देछि माने पियाज 3टा खंड हो जाइछि। चौड़ा पटे मझिरु गोटे थर काटि नबा। पूरा तो स्क्वायर साइज रो हबनी किंतु साइजटा बड़ होई जेमति प्याज रो कटी हबो से हिसाब रे देखिबे। जदि छोटो प्याज आपण व्यवहार करछुंती ताहले 2 थर काटिबे। जदि बड़ प्याज आपण व्यवहार करछुंती ताहले एपरि 3 थर काटि परिबे। मेनली सबू जो कैप्सिकम और पियाज आमे काटिबा सेटा टिक्के बड़ साइज रे काटिबा। पनीर भलिया तो एते बड़ करबानी ताठू टिक्के छोटो साइज रो। पियाज को काटि सारला परे आको आमे गोटी गोटी करनबा। एमती जो पीस है कि प्याज गुड़ाक रही सेटा तो स्टिक रे आमे अटैच करि परिबानी सेति पई कि आको गोटी गोटी करिकि एमती प्रथम रु आमे खोला करदबा। आ जो गुड़ाक मुंडा होगी रोथुबो मझिरे से गुड़ाक बाहर करके आपन रखिदेबे। पछर जेतेबेले तरकारी करिवे सेतिरे छोट छोट करी काटिकी पकेइदेबे। किंतु पनीर रो जो एबे आमे स्टिकटा तयारी करिवा सेति पई कि स्क्वायर टाइप रो प्याज और बड़ साइज रो प्याज दरकार। सबो प्याज गुड़ाक मु गोटी गोटी वर्तमान करिनेली। एबे आमे कैप्सिकम को काटिबा। मु एठी नाली हळदिया और ग्रीन 3टा कलर रो कैप्सिकम नउची। जदि नाली हळदिया न मिलुची किछि कथा नै आपण नॉर्मली हमर ग्रीन कैप्सिकम रे तयारी करिवे। नाली हळदिया कैप्सिकम जदि आमे स्टिक रे दउचे ताले सेटा बहुत बढ़िया दिसताय सेति पई कि मु मार्केट जाइथिली नाली हळदिया कैप्सिकम भी नै आछि। पियाज रो साइज परिका कैप्सिकम रो साइज भी आमे काटि नबा। टिक्के बड़ साइज रो काटिबा और साइड रो जो बंका अंश गुड़ाक ताको काटिकी बाहर करदबा। जदि आपण वेस्ट करिया को न चाहुचंती परे जेतेबेले मिक्स सब्जी करिवे सेतेबेले से जो छोट छोट खंड गुड़ाक कैप्सिकम रो सेथिरे यूज करनेबे। तीनोटी जाक कैप्सिकम को सेम प्रोसेस रे आमे काटि दबा। प्रथमे मंजी काढिबा तापरे बड़ बड़ करिकि स्क्वायर साइज रो काटि नबा। सबो कैप्सिकम को मु एठी काटि नेछि। आधा केजी पनीर रे आमे जो पनीर टिक्का को तयारी करिबा सेति पई कि गोटे खंड पनीर एटा होची आधा केजी ओजन रे आको आमे काटिबा। आ जो तरकारी कले आमे नॉर्मली पनीर को छोट छोट खंड करी काटि नै थाउ सेमिति करिवा दरकार नै। पनीर को पूरा प्रॉपर्ली स्क्वायर साइज रे बड़ बड़ पीस करिवा जहा द्वारा कि एटा मैरिनेट करिया को भी सहज हबो और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आसीबो। तो पनीर को मु मझिरु 4 खंड कर नेछि। वर्तमान को बुलेई दबा और एपर साइड रो मझिरु 2 थर काटिबा माने 3टा पीस हबो। स्क्वायर हबा पनीरटा निहाती दरकार। आ जदि अधिका पतला आपण करिदेबे मैरिनेट करबा समय रे पनीरटा साइड रो भांगी जिवो। आपण देखि पारुथिबे एटा केते मोटा हेची चौड़ा रे लंबा रे भी। एठी मु गोटे बाउल नेची एथिरे आमे आधा कप नै जिबा फ्रेश दही। जो दही आपण व्यवहार करिवे गाढ़ा दही हेतिबा दरकार आ बिना खटा वाला दही एकदम फ्रेश दही रे ही ए जो परिबा आ पनीरटा मैरिनेट हेताए। प्रथमे दही को आमे भलरे फेंटी नबा। दहीटा गाढ़ा हवा द्वारा पनीर आ जो पियाज और कैप्सिकम रे भल कि कोटिंगटा आसीबो मसला और दहीर। जदि दहीटा पतला हे जिवो ताहले कोटिंग ठीक से आसीबोनी आ जेतेबेले आमे को कुक करिबा तापरे खाइला बेलकु टेस्ट भी भल आसीबोनी। वर्तमान एथिरे आमे पकेइबा जीरा गुंड आधा चमच, चाट मसाला 1/4 चमच, ता संगे धनिया पाउडर नै जिबा आधा चमच रु टिके कम। एटा होची गरम मसाला मु नेछि आधा चमच। ता संगे हल्दी पाउडर चुटकी नै जिबा, लंका गुंड नै जिबा आधा चमच। एटा होची काश्मीरी रेड चिली पाउडर जहा द्वारा ए जो मैरिनेटटा आमे तयारी करछि तार कलरटा बहुत बढ़िया आसीबो।
ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଥିରେ ପକେଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ଚାମଚ ଜୁଆଣି ନେଇଯାଇଛି। ଜୁଆଣିକୁ 2 ହାତରେ ଏମିତି ମିଶେଇ ନେବା ଭଲ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜୁଆଣିର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭରଟା ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଆଉ ଦହି ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଥରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ପରେ ପକେଇବା ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ 2 ଚାମଚ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ର ଫ୍ଲେଭରଟା ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ପରିବାରେ ଦେବେ ତାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ପ୍ରଥମରୁ ପରିବାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି କୋବି ତରକାରୀ ବି ହେଉ, ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ହେଉ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଳେଇକି ତା ଦେହରେ ପରିବା ପକେଇକି ଆପଣ କିଛି ବି ତିଆରି କରିବେ ତାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପକେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ୟାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। କାଟିଥିବା ପରିବାକୁ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପକେଇବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ, ତାପରେ ନେଇଯିବା ପିଆଜକୁ। ଦୁଇଟି ଯାକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲରେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା ପ୍ରଥମେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ପନିର ପକେଇବା, କାହିଁକିନା ପନିରକୁ ଆମେ ଅଧିକା ଗୋଳେଇ ପାରିବାନି। ଯଦି ଅଧିକା ଗୋଳଉଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ପନିରକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପନିର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ପକେଇ ନେବା। ଆଉ ପନିର ପକେଇଲା ପରେ ଜମାରୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଅଧିକା ଗୋଳେଇବେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାମଚରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ, ଯେମିତିକି ଜଷ୍ଟ ପନିର ଉପରେ ଦହିର କୋଟିଂଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ବାସ୍ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନେବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ର ଫ୍ଲେଭରଟା ପଳେଇଥାଏ। ପନିର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ଆଉ ମସଲାର କୋଟିଂ ଆସିଯାଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ। ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପନିରକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ଉଡେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ନର୍ମାଲି ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ଘରୋଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାୱାରେ କୁକ୍ କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ଗୁନ୍ଥିକି ଆମେ କୁକ୍ କରିଥାଉ। ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି, କାଠରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ এই ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନା, ତାକୁ ପାଣିରେ ଟିକେ ସମୟ ପକେଇକି ନେଇଯିବେ। 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଣିରେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଓଦା ହେଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁକୁ ଗୁନ୍ଥି ନେବା। ଯେମିତି ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦିଆ ହେଇଥାଏ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ହେଉ, ପିଆଜ ହେଉ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପନିର, ପୁଣି ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଟିକେ ପନିର। ସେଥିପାଇଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଟିକେ ଟିକେ ନେବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପନିର ନେବା। ଆଉ ଯେତେଟା ପିସ୍ ଆସିବ ସେତେଟା ପିସ୍ ହିଁ ନେବା, ବହୁତ ଅଧିକା ବି ନେବାନି। ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୁନ୍ଥିବା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 4ଟା ପନିର ପିସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ମଝିରେ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ମୁଁ ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ସେମିତି ଯେତେ ବି ଆମେ ବନେଇଛେ, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଛେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଗୁନ୍ଥିକି ନେଇଯିବା। ଏଠି ମୁଁ 4ଟା ଷ୍ଟିକ୍କୁ ବନେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମରୁ, ବାକି ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ତାୱାକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନନଷ୍ଟିକ୍ ତାୱାଟା। ଯଦି ଆପଣ ନନଷ୍ଟିକ୍ ତାୱାରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛେନାଟା ଲାଗିବନି ତାୱାରେ, ଆଉ ଭଲ କି ଓଲଟେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ବେଟର୍ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ତାୱାରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ତେଲ ମୁଁ ପକେଇ ନେଇଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ, କାରଣ ତେଲଟା ପକେଇଲା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ବି ଚିପକିବନି ତାୱାରେ। ତେଲ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖିକି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଆମେ କରିନେବା, ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ଥରରେ ଏ ତାୱାରେ 4ଟା ଷ୍ଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ତାୱା ଥିବ ତାହେଲେ ଅଧିକା ଷ୍ଟିକ୍ ବି ଏକାଥରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆର ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଉପରେ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ତେଲ ପକେଇଦେବା ଚାମଚରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜଲ୍ଦି ଜମାରୁ କରିବେନି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ୟାକୁ କରିବେ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଥବା ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସିଝିବ। କାହିଁକି ଘୋଡ଼ଉନେ ୟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ ନା ତାୱାରେ। ଆଉ ବି ପନିରଟା ତ ସିଝିଯିବ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଆଜଟା କ୍ରିସ୍ପ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ସେମିତି ବି ଖାଇବାକୁ ପନିର ଟିକାରେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତାୱାଟାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ମଝିରେ ଜମିଥିବା ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଚାରିପଟେ ଲାଗିବ ଛେନା ଆଉ ପରିବାରେ। 1.5-2 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ସାଇଡ଼୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କଲାବେଳେ ବି ଟିକେ ହୁସିଆରି କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠେଇ ନେବେନି। ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ନା, ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଷ୍ଟିକ୍କୁ ତାପରେ ଉଠେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ କୁକ୍ ହେଇସାରିଛି, କଲର୍ ବି ପଳେଇ ସାରିଲାଣି। ସବୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରି କରି ଚାରିପଟକୁ ସେକି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟ ସେକି ସାରିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆଉ ଆକୁ ଅଧିକା କୁକ୍ କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ପୋଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିକି ନେଇଯିବା। ପନିର ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରପରଲି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି।
ये रेसिपी को आपण थरे घरे निश्चय ट्राए करंतु देखिबे बाहरर खाइबाकू आपण निश्चय भूलिजिबे। रेसिपी विषय आपण मनरे जहाँ भी क्वेश्चन अछि कमेंट सेक्शन में शेयर करंतु। एही प्रकार बहुत नुआ नुआ ओडिया रेसिपी पाई मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु और राइट साइड जो बेल आइकन अछि ताकू क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करंतु। जहाँ द्वारा कि मु जो भी वीडियो अपलोड करिवि ता आपण मानक पाखरे नोटिफिकेशन रूप में पहुंची जिवो।